Shantir Bajar TIPRA Motha Divisional Party Haban Nogo Nangkungmani Koktuma Thumani Kutumung Khlakia TIPRA Motha Thanai Tidok Salmariwo Kaisa Koktuma Bolayo Ongkhorka December talni ba salmariwo BJP Jonjati Morchani Bakhakti Bubagrano Podri Kishir Maniko Teburmano Bini Nuyungmano Khakrubu Tongnai Chobwi Tongnai O Koktuma Awe Umano Shejabwi Shantir Bajar TIPRA Motha Party Haban Nogo Koktuma Thumani Kuthulami Khlaye Ragdama Khlakia Tei Shaka Tumungno December talni ba salmariwo Nuyungmano Bubagrano Chobwi Tonka Hangkanke Khakrubu Tonka Hangkanke Edise Amsayo Je Tongma Joton Neta Montri Rok Tei MDC Rongni Nogo Thangai Borobo Girab Lainai Obahakono Ragdama Khlakia Dokhin Hangkor Journal Chairman Harendra Riang Special thanks TIPRA media rono Tini Sotri Shantir Bajar Divisional Party Office Monpathor Party Office Tini Chong Tia Press Meet Khub Mane Nangkhumo Bachini Joruri Kalu Chombo Koma Saklaya Mahike Ia 16 तारिख 2022 16 तारिख नभेम्बर 2022 यहाँ प्रतिवादी न्यूज पेपर फाइनाल डिसेम्बर 5 तारिख BJPनि शाखा संगठन जनजाति मोर्चा राजबारी घेराव के प्रश्न के आरुण राजबारी अब क्या आलादा पार्टी आलादा माने कारण बा अब राजबारी न घेराव के नहीं तिनी चुस्राई से के पब्लिक निथिया चुं खुप माइमो दंगो बाचुं सिमो दंगो जनजाति मोर्चा फोन उन्थो ना BJP फोन उन्थो बाने शाखा संगठन तेरे फोन उन्थो पब्लिक निथिया बा थांगे कासारे माला माक्रै पब्लिक न बा बुजे ने मा कौक मा काम तिनो माइमो क्रिखा कांग फो बा जे काउ सामनो लारि माया मने काजे तिनी पब्लिक र बानि खरम न खानि जुया बानि अस्तित्व रक्षा क्रिखा बा पार्टी नि बन्दाव TIPRA area jeta 20 khan jeta chini ST seat mo abon missing to bani kasa mani ya 3 secret general area wo CPN bebu bang donglai anai congress bebu donglai anai jang to chi pahar chin TIPRA to ke abodi ki bani durbolata mane ose tini bram phan mai ke tini chini Bubagrano Rajbari abono dokol khelai ba Rajbari lo get out khelai misa are abar Rajbari le तिने चिन TIPRA जो तो सारा TIPRA वो तोंगनाई चिने एक दिन महाराजा निम सामते नि राजबारी सा चिने राजा तुमसे राजबारी तो पॉलिटिकल थोने के वो पार्टी थोने के पार्टी काम के खेनाई अरे के वो बदी के ना उसिंग को चिने नेक्स्ट जनरेशन ना फ्रॉम टाउन टू इंसान का वो जो जगह थांग फो बांग ना गो बैक स्लोगन दियो जे जगह थांग फो बांग ना बांग जे विजन डॉक्यूमेंट abono bang senso ge tini chini Bubagrano tui thema bai chini je TIPRA Motha asu je strong ke TIPRA sa Bubagrano thanghani khoron no thraye ri dongye ri freye tini lai thane chini November 12 tarikh astabol mado je chini sukti pradarshon ke mone poro BJP ro gira khoye je 17 tarikh yo Prime Minister of India chini Narendra Modi Tongkhe na program bantu khemaya je chini bro unkhe thahan tha hiya mone karon se tini bang ki himba tini bang mane karon Rajbari gerar khena himone kau ke sai tini boke joma to BJP ni shaka সংগঠন se जनजाति ke chini rajyo sarkar chalo to nai to BJP se chalo ge BJP to abo chini Rajbari no gerar khe Nge bani saka संगठन जनजाति being by thungo monom chiaye TIPRA sa nanglai thu TIPRA sa bulai thu hise main BJP yo कार्यकर्ता राव तिनी जनजाति नि थ्रू दिन के चोमै चोमा वायलेंस खेलमा बदि के मा तोमु हमया चामु हमया मुनिन लागि तो केदि आर फने नि पर्सनल भाबे राजबारी रो जे बदि के खेनाइ म जेता प्रतिवादी कलम सुयमनि मतेओ जदि से ठीक हो हाइके नानि जे राजनीतिक बरो न पाइ हानि चोसियो आमबे चों फेरि चिन जतो TIPRA सारो ताक्रिदि जदि से बांग आबदि मा ठीक प्लानिंग ला तो हाइके ना राजबारी जदि से अवरोध के हाइके चों जतो मोया चानाय चो जतो TIPRA सा कुरि दफा TIPRA सारो चोंबु रेडी तंगो जे जान जानि एलाकानि MLA मिनिस्टर न चोंपो अवरोध खेनाय
chung abon me chung ready Tongnai na jodi se 5 tarik yo অবরোধ খেয়ে আনকে chung 5 tarik ono na fuai ke chung sare yo jan jan elaka ni MLA minister no chung gerap khena na lek ma ke pinai TIPRA sa area chini TIPRA Motha maha development kheme imbang sa বাও যে চলো বাজেট রিও যেখানে যিনি এক বছরে বাজেট ওয়াবে মাই আনিমা আপনার বাং কোয়ার্টার সিস্টেম কে দিও 3 মান পরওয়া কে চুনা রাং রি তংখে আবর রাং কে পামে চুনা ডাইরেক্ট ওয়াবে রিমাই আউ যে বাজেট মনি জরাবো প আবো বাজেট নি রাং ন এক বছর যেটা মনে 3 মাস ওয়াহা কে রিয়েসে বাদ বাকি রাং ন কে বাং সুচা তো এডিসিনে যেটা অলরেডি বাজেট উপায় মো রাং ন সে স্টেট গভর্নমেন্ট ওয়াবে রিপে মানে আপনি ইন্টারেস্ট কে চা তো মো আবো কি না জনজাতি রসিয়া না জনজাতি লেক মামি লামা বানা মাই আমপি জনজাতি মোর্চা লেক মামি স্কুল কলেজ বানা মাই আমপি TIPRA Motha সরকার ভাবে তো তিনি 1.5 বছর স্কুল নাম বিজেপি তিনি সময় পায়া 4.5 বছর পূর্ণ থা না জনজাতি রক মা খেবে আমার জনজাতি খেনাই তাকুরাও শিক্ষিত যারা তো শিক্ষিত সমাজ না নাম কাবো না নিজে পলিটিক্যাল ক্যারিয়ার না না পার্সোনাল ন ইগুনো মাহাচং ইয়ামান পাবলিক মাচায়া মানু ইয়াং তো নাই মা তিনি জরো ক্লাইবাচা খেনা ন লগেরি কে তোমরা আবো ব্রাং ন ফচং নাইখায়া না কিছু নেতা BJPনি সাহা TIPRA Motha থামপিয়ে উচিত দিনে BJP থামলে মাতো আবো মছে তিনি জনজাতিনি দরদি ইংগেনো চনে গারি যে নেতা BJPনি তেই থাঙ্গে খায় মথাও থামপিয়ে উচিত মথানে ব্যাক কে BJP যে ফাইনে নেতা নং তো থাংমাই নং তো নেতা নং তো BJP বো থাংনাই CPM বো থাংনাই আর মথা বো থাংনাই ন হিবা নং যে সামুতামো নং নিজে নাম বলনি সিয়ানা নিনি যে উক্লওয়ারি ফ্রে তো নিনি যে সাপোর্ট যে TIPRA sa যে ব্রো নো হামিয়া এ বুদরি নাই যে ব্রো নো হামিয়া বুদরি পাস করি নাই বাকি নো CPM টাকে CPM থামফি নাই নাম কি বুনরি ফ্রে তো না বাং ইকেনো CPM ওয়া BJP ওয়া কংগ্রেস ওয়া তো কেনো ডেভেলপমেন্ট লেম ফো ওকে বিনাই নিনি পার্টি চেঞ্জ কে থাম সাক্রো ইয়াঙ্কে নো ডেভেলপমেন্ট বেকে খেনাই কে সিও চিনি বুবাগ্রানো তুই থেমো বাই চিনি সরকার কোনো জায়গাও जों अप्रिटिकल घटना बा हामयामा घटना चिनी सामु हामयामा तांगे रोनो जों आसा हारेसमेंट खेमोक्री जे बान लाइथानमा 3.5 বছর অনেক ঘটনা তিনি 4.5 বছর কাপে তো আবো ঘটনা খেতামা পাবলিক র তিনি বান তুমি খালা সামে ইনকে বুবাগ্রাত মো অপরাধ কে বুবাগ্রাত থাংহানো সেরিং তো বুবাগ্রাত চিনি TIPRA sa ni যেটা সার্ভাইভাল আবো থানামা যে রুতুমো আবো সে চুপ নাই ইনকে বো জাগাবো BJP যারা জনজাতি কিন্তু নাই না কত TIPRA sa IPF টি খেনে তো TIPRA sa কংগ্রেস খেনে তো TIPRA sa CPN খেনে তো TIPRA sa CPN ने JMP খেনে রে তিনি চিনি রাজবাড়ি ন অবরোধ খেনা ই সাপিয়া কংগ্রেস ST কংগ্রেস অপন রাজবাড়ি অবরোধ খেনা ই ছায়া কিন্তু BJP ও হা শুধু রাংনি খেলাও তো নাই রা নাম থান্দে রাজবাড়ি কাসদি নাম থান্দি নাম বাই নাম বুলাইদি নি থমো আবো থমো কাউলাই একে বাউনা রাং পয়সা পেট্রোল খরচ বো রিয়া ইয়ামনি কাজে দিনি প্রা আবদি কম পাই মা তো দে সাই মাস মানে খেমানি নানি মুখ্রো চমো ক্রই মানে কারণ তিনি রাজবাড়ি ন যে নাম অবরোধ খেনাই মো ব জিনিসটানে চলতি প্রাসা মানে লামাইয়া যদি সে নাম বস্টেপ যে প্রতিবাদী কলম নিউজ পেপারে সে মানে হিসাবে না লাহানকে চংবো চিনি জান জান এলাকানি MLA minister ni no wo jompo aborut kira ambai